नमस्कार दर्शक बंधु रतिकांत न्यूज एक्सप्रेस चैनल रे आपको बहुत बहुत स्वागत। तेज आज देश विदेश ठारू आरंभ कर जिला सहर पर्यंत केते गुडी गुरुत्वपूर्ण न्यूज अपडेट आसी से सबको यह भिडियो माध्यम आगू जाना। तेज ता सहित सुभद्रा योजना सीएम केसार योजना सुना और रूपा दाम कौन सब लाटेस्ट अपडेट रही नजर पकाइबा। तेज भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपको गोटे छोटिया अनुरोध, आपड़ केउं अंचल आम ये भिडियोटी को देखुं तले कमेंट करी निश्चय जणाइबे। तेज ता सहित प्रतिदिन सकाळ ताजा न्यूज अपडेट सर्वप्रथम देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखर थिया बेल आइकन को निश्चय प्रेस कर दिंतु। तेज ता सहित भिडियो भल लगे भिडियोटी को निश्चय लाइक करने सहित आपण मान फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर सहित शेयर करंतु। तो एबे आसंतु संपूर्ण खबर पर नजर पकेबा। तेज आरंभ करबा आजिर प्रथम खबर। आईपीएल 2026 पूर्व दिल्ली कैपिटल्स को शक्त झटका, हठात जन अभिज्ञ खेलाड़ी देले इस्तफा, समस्ते आश्चर्य। आईपीएल 2026 आरंभ होगा पूर्व दिल्ली कैपिटल्स को एक बड़ झटका लगी। किंबदंती इंग्लिश क्रिकेटर केविन पीटरसन दिल्ली कैपिटल्स परामर्शदाता पदर इस्तफा देइछन्ति। पीटरसन सोशल मीडिया माध्यम निश्चित करिसेंति जे से एही सीजन रे दिल्ली दलर अंश हेबे नाही। युव प्रतिभांक मार्गदर्शक पई से गत वर्ष डीसी फ्रांचाइज रो जग देइथिले। तेबे केविन पीटरसन सोशल मीडिया रे घोषणा करछन्ति जे से एही वर्ष दिल्ली कैपिटल्स रो परामर्शदाता हेबे नाही। से ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଭାଷ୍ୟକାର ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଅଂଶ ରହିବେ। ତେବେ ସେ ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିରାଟ କୋହଲି ନୁହେଁ ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ଆରସିବିର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଦିନେଶ କାର୍ତିକ ବାଛିଲେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲେଇଂ 11। 2026 इंडियन प्रीमियर लीग सीजन पूर्व आरसीबी बैटिंग प्रशिक्षक दिनेश कार्तिक तांकर प्रिय आरसीबी ऑल टाइम प्लेइंग 11 चयन करछंती। तबे 2025 रो ऐतिहासिक टाइटल विजयर प्रभाव कार्तिक दल में स्पष्ट भाव में देखा जाउछि, कारण से पूर्व किंबदंती मानक तुलन में वर्तमान रो चैंपियनशिप विजयी दलर खेलाड़ी मानक प्राथमिकता दैछंती। तबे एही दल संपर्क में सबुठारु आश्चर्यजनक निष्पत्ति अधिनायकत्व को नहीं कार्तिक विराट कोहली परिवर्ते रजत पाटीदार को तांकर अधिनायक भाव में नियुक्ति करछंती। तबे क्रिकबज रे कथा होई से कहिसेंति जे विराट कोहली अनेक सीजन पई दलर नेतृत्व नैथिले एवं सफल मध्ये होइतिले, किंतु रजत पाटीदार मोर अधिनायक हेबे। से आरसीबी रो सबुठारु सफल अधिनायक एवं एते कम समय मध्यरे जने बैट्समैन भाव से जो प्रभाव पकाइछंती ता असाधारण अटे। तबे परवर्ती खबर, हॉकी रे महिला दल को बड़ सफलता। सेमीफाइनल रे इटाली को हराई फाइनल रे प्रवेश कला भारत महिला हॉकी विश्वकप पई योग्यता अर्जन करिछि। सेमीफाइनल रे भारत इटाली को 1-0 गोल रे परास्त करथिला। तबे इटाली विपक्ष मैच रे टीम इंडिया पई मनीषा चौहान एकमात्र गोल देथिले। भारत एबे फाइनल रे इंग्लैंड सहित मुकाबला करिवो। भारतीय महिला हॉकी दल एबे अगस्त 15 रु 30 तारिख पर्यंत बेल्जियम एवं नेदरलैंड्स द्वारा आयोजित विश्वकप रे अंशग्रहण करिवो। तबे इटाली विपक्ष मैच रे भारतीय मिडफील्ड रो मनीषा चौहान 40तम मिनिट रे एक गोल स्कोर करथिले। तबे प्रथम क्वार्टर रे दुई दल मध्य रे एक कठोर प्रतियोगिता होइतिला। तबे परवर्ती खबर, आपनक खाता को एजाई आसिनी कि पीएम किसान योजनार 22तम किस्ती टंका। जदि आसिनी जल्दी करंतु एठारे अभियोग। जदि आपनक अकाउंट रे टंका जमा होई नाही तबे प्रथमे हिताधिकारी तालिका रे आपनक नाम जांच करिबा जरूरी। तबे एथिपई आपनक प्रधानमंत्री किसान पोर्टल परिदर्शन करिबाकू पड़िबो एवं सेथिरे थिबा लाभार्थी तालिका मध्ये देखिबाकू पड़िबो। जदि आपनकर स्थिति जांच करिबा परे मध्ये आपण टंका पाइ नाहंती तबे प्रथमे आपनकर जरूरी डॉक्यूमेंट गुडीकर स्थिति जांच करंतु। प्रायतः एक छोट यांत्रिक त्रुटि जोगु मध्ये किस्ती अटकी जाई थाई पारे। तबे ई केवाईसी संपूर्ण होईछि कि नाही ता जांच करिबाकू निश्चित करंतु। आपनकर आधार नंबर आपनकर बैंक अकाउंट सहित लिंक अछि कि नाही जांच करंतु। या सहित जमी रेकर्ड गुडिक विशेष करी लैंड सीडिंग स्थिति अपडेट होईछि कि नाही जांच करिबाकू पड़िबो। जदि सब किछि ठीक अछि किंतु टंका एपर्यंत मिले नाही तबे आपण अभियोग दाखल करि परिबे। तबे हेल्पलाइन नंबर 155261 किंबा 18001801 को कॉल करंतु। तबे वैषयिक समस्या पई दया करी 011243006661 रे जोगाजोग करंतु। तबे आपणक समस्या को ईमेल माध्यम रे मध्य pmkisan-ict@government.in को पठांतु। तबे अभियोग पंजीकृत हेबा परे विभाग आपणक विवरणी जांच करिवो। जदि सब किछि ठीक बोली जणा पड़े तबे बाकी थिबा किस्ती तुरंत आपणक अकाउंट रे जमा होई जिवो। तबे परवर्ती खबर, जेल रु मुक्त हेबे सनम वांगचुक। लद्दाख हिंसा परे मोदी सरकार को बड़ निष्पत्ति। लद्दाख हिंसा घटना रे गिरफ होइतबा सामाजिक कर्मी एवं इंजीनियर सनम वांगचुक को मुक्त करने को मोदी सरकार निष्पत्ति नेछंती। सरकार जातीय सुरक्षा आईन अनुसार तांका नजरबंदी को तुरंत प्रत्याहार करि नेछंती। तबे किछि मास पूर्वे लद्दाख रे घटितबा हिंसा परे सनम वांगचुक को गिरफ करा जायतिला। तबे सरकार कहिसंती जे लद्दाख रे शांति एवं स्थिरतार वातावरण को सुदृढ़ करिबा एवं समस्त अंशदायक सहित गठनमूलक आलोचना को प्रोत्साहित करने उद्देश्य रे एही निष्पत्ति निया जायछि। तबे सरकार अनुसार
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କ ଅଟକକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟୋଲଗେଟ୍ ପାସ୍ କଲେ ଏଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ଏହି ପାସ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ମୋଟର ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାସ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବ 3000 ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ 3075 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ହାର 2026ରୁ 27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପାସ୍ ଏକ ବୈଧ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଫାସ୍ଟାଗ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନବାହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ବାର୍ଷିକ ଟୋଲ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ହାର 2026ରୁ 27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲାଣି ଉତ୍ତେଜନା। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ନେତା କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗଙ୍କର ତାଙ୍କର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତେବେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବିଭିନ୍ନ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ରକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଜାପାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଏଥର ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଜାପାନ ଆଡ଼କୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯନ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜାପାନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କଲେ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅନେକ ସରଳ ଉପାୟ କରିଛି, ଯାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିତରକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଲ୍ପିଜି କମ୍ପାନୀର ସରକାରୀ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ 1800224344, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାଇଁ 75888824, ଏଚ୍ପି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ 9222011122ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କର ରିଫିଲ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧାଜନକ। ତେବେ ମିସ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମିସ୍ଡ କଲ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବୁକିଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆସୁଛି 2ଟି ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର। ପାର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫରେ 22 ଭାରତୀୟ ଭେସେଲ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଭାରତରେ ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ ବଢ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯାହାପରେ ଇରାନ 2ଟି ଭାରତୀୟ ଏଲ୍ପିଜି ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜିର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫରେ 22 ଭାରତୀୟ ଭେସେଲ ମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଏଲ୍ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଏନ୍ଜି କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ 4ଟି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 40 ଛୁଇଁଲା 3 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ରାଜ୍ୟରେ 40 ଛୁଇଁଲା 3 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଛି। ତେବେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଅଟେ। ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରଦ 33.2 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 32.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏସ୍ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଟ୍ରାଫିକ୍, ମନ୍ଦିର ଭିତର ଓ ବାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସେ ନଜର ରଖିବେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
सारा भारत में 300टी स्कूल और 30टी हॉस्पिटल निर्माण पर 60,000 कोटी टंकार सामाजिक निवेश योजना करुच्ची अदानी ग्रुप। आगामी दशंधि मध्य सारा देश में 300टी स्कूल और 30टी उन्नतिमूलक हॉस्पिटल निर्माण कर भारतर सामाजिक भित्तिभूमि को सुदृढ़ करने अदानी ग्रुप प्राय 60,000 कोटी टंका निवेश करने को योजना करुच्ची। करण अदानी शुक्रवार दिन यह विषय कहते। तेज मार्च 13 तारिख में नूआदिल्ली में एक नेतृत्व सम्मेलन में भाषण दे अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन रो परिचालना निर्देशक और अदानी सीमेंट रो निर्देशक करण अदानी कहते जे यही पदक्षेप गोष्ठी विश्वास को प्रतिफलित करे जे आर्थिक अभिवृद्धि को दृढ़ सामाजिक प्रतिष्ठान द्वारा समर्थन करा आवश्यक। तबे परवर्ती खबर मार्च 29 रु एप्रिल 2 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेब मां मझी घरियाणी चैत्र पर्व। रायगड़ार अधिष्ठात्री देवी मां मझी घरियाणी चैत्र पर्व मार्च 29 रु एप्रिल 2 तारिख पर्यंत अनुष्ठित हेब। तबे यह उपलक्षे शुक्रवार दिन मंदिर परिसर में रीतिनीति अनुଯାयी पूजार्चना पर चैत्र यात्रा निमंते शुभ खुंटी स्थापन होइछि। तबे 29 तारिख में मां पाद उठाण और घट स्थापन सह सूर्य पूजा शाला पूजा चंडीपाठ चड़स उपचार पूजा इत्यादि अनुष्ठित हेब। तबे 30 तारिख रु 2 तारिख जाए प्रतिदिन मां को सूर्य पूजा शाल पूजा चंडीपाठ षोडश उपचार पूजा चंडीपाठ मुख्य देवी महास्नान और षोडश उपचार पूजा अनुष्ठित हो पारे। तबे परवर्ती खबर 1 एप्रिल रु आयकर नियम रे हेबो बड़ परिवर्तन। आयकर विभाग आपनकर सोशल मीडिया को करिवो एक्सेस। चलित वर्ष केंद्रीय बजेट रे आयकर आईन रे अनेक संशोधन करा जायतिला। तबे जहार लक्ष्य नियम को सरल करिबा एवं करदातांक पई प्रक्रियागत बोझ ह्रास करिबा। तबे प्रमुख परिवर्तन गुडिक मध्य रे टीसीएस हार ह्रास एसटीटी रे वृद्धि एवं संशोधित आयकर रिटर्न दाखल करिवार साप्ताहिक वृद्धि शामिल अछि। तबे सरकार ऑडिट होई नथिबा करदातांक पई आईटीआर 3 एवं आईटीआर 4 दाखल करिवार साप्ताहिक मध्ये वृद्धि करछंती। या सहित सरकार विदेशी संपत्ति प्रवेश करिबा पई एककालीन सुजोग भली पदक्षेप घोषणा करछंती। तबे एही परिवर्तन गुडिक 1 एप्रिल 2026 रु कार्यकारी हेबो। तबे परवर्ती खबर पुणी खसिला सुना रूपा रेट। मध्य प्राच्यर युद्ध विभीषिका मध्य कमिला सुना और रूपा दर। जदि आज आपण सुना किंबा रूपा किणवा योजना करुछंती तबे आज दर उपर टिके नजर पकांतु कारण आज उभय दर कमिछि। आज राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति 1030 टंका कमी 1,59,660 होईछि। तबे गतकाली दर 1,60,690 टंका थिला। सेहीपरि 22 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति 950 टंका कमी 1,46,350 टंका होईछि जहा गतकाली 1,47,300 टंका थिला। तबे अन्यपटे रूपा दर मध्य आज ह्रास घटिछि। भुवनेश्वर में रूपा मूल्य किलो प्रति 10,000 टंका कमी 2,80,000 टंका होईछि। तबे गतकाली दर 2,90,000 टंका थिला। तबे बारंबार सुना और रूपा दर में परिवर्तन होउतबारु ग्राहक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछंती। तबे यातिले आज सकाळर मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर। तबे एही भली प्रतिदिन सकाळर मुख्य खबर देखिया पई आम चैनल को एबे सब्सक्राइब करस्ता पाखरतिया बेल आइकन को निश्चय दबी दियंतु। धन्यवाद।